ma-shoot dira. Hoy, pauli na mo diri among dalan guys. Oh, kung ma-shoot dira ba. Tubig na dayon siya guys. Oh. Tubig na din siya. Dalan. Gamay kayong dalan. Oh, see? Maginahinay jud ka kaya matikangkang ka dira. Matikangkang. Hinay lang. Uy, mga iro. Grabe eh. Kahoy pa imo guys, oh, nangaluad oh. Hala, dere guys. Nasod king dalan guys, pero at least na dalan. Kapiyot jud ta. Kapiyot. Hala. Muna ni among dalan guys. Hala. At least ibutang agpisi guys, oh. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay, wala na i-braids diri, Miss Bukid agi. Hala, oy, kalami siyang isda. Cha. Dari din mga balay-balay guys. C3 din dira nga braids. Itong gasolinahan. Dara may agi layo kay mong hikon guys eh. Hicha, sige kuyuk eh. Hay, hawa ba? Uli na mi guys. Uli na mi guys, uli na. Uli na mi, agi mi. Ah. C3 na rin diri guys. Lusot na diri sa C3. C3 na din guys. Ito. Alin na. Diri na din mi guys, C3 lusot. Nana mi diri sa C3. Diri mi lusot, kaplinta kay daghang kay sakyanan mer. Traffic kay diri guys tagahapon. Manabok na siguro na sila eh. Manabok na siguro na yung dog namin guys eh. Lusot diri na dahil ni guys. Highway na dahil siya guys. Kitabunan nila ang na landslide na guys eh. Diri na dahil ni.